ایران آدم ما راک فدالت بازات خورز من نمان قواق منیوجته رای گران بسته موارزون جیناد قارو جیناد قباتر جیناد رستیناد مترن جیناد اما بیره اندرته کم فانت در ایران آدم یسر من نیکوس خواستاید خودیناگ فالتاوی ملت سارتاید توخه بدره خطن گارزیما یک اوخ آفتمای آفتاود راک زمانه فستمه آفتاود استرف دبسته اون خسته آفتاود دون فنزمجیک آباره مین فاراسته افدای فاراسته مازه سویت و نفساده بارزد مگسکه افغانستان ما کباقود باتساون اما زناک ما استوخ کنن Через Афганистан прошло где-то 150 человек наших ребят вот, с территории Южной Осетии. Вот, погибло 6 человек. Среди них без вести пропал Костя Габараев Константин Иналович. Ходили слухи, что он попал в лагерь Бадабера, где было 27 апреля 1985 году было восстание, что он среди них, но тоже пока что не доказано. С кем я встречался там, с осетином, это вот Важаплиев, Вахтан, он вертолетчиком был. Вот, мы с ним случайно познакомились в Кундузе. Он куда-то летал в какую-то провинцию, я не помню, это уже там. Потом мне сказали, что и подбили вертолет их. И вот он был командиром этого Ми-6, и он посадил этот вертолет, благополучно был награжден. Потом. Многие главари вот уже после вывода, вот в наше время уже приезжают западные журналисты и спрашивают тоже, какое сравнение американцев с российскими. Они прямо говорят, русские это говорят войны. Это, говорит, войны. Ну, а когда тебе противник так говорит, что с уважением, это же о многом о чем говорит. Ну, действительно, ребята заслужили вот это все. Героизм был сплошь и рядом. Слово «сам погибая, товарищу выручаю», слова «воочию я убил Советом вот, в Афганистане». Очень было много случаев, когда солдаты ценой своей собственной жизни прикрывали своей грудью командиров. Командиры погибали. Но это же как нужно себя показать, чтобы в бою тебя заслонить собой ценой собственной жизни, спасти тебе жизнь. Были офицеры то же самое. Очень много случаев, когда они вот чувствовали, что он жив, окружают. Вот они отдавали боевой приказ, чтобы все ушли, а он один оставался. Ну и взрывал сам себя и все. Правильно говорят, что вот здесь в жизни всегда есть место подвигу. Раньше, когда с нами беседовали обычно фронтовики, водив та жертвою, на мене на поколінні ще виджіність, авто, мухфахаша доставо, смухаша, солдата роша, гейшасу. Однако же этот молодежь 18, 19, 20 лет, они же показали обратное, что не хуже, если в некоторых моментах и не лучше себе показали. Потому что 18-19 лет на чужой земле показывать это героизм, это действительно было героизм. Командирам тяжелее было, конечно. Командирам ты же за солдата отвечаешь правильно. Тебе же отвечать потом перед матерью. Она же не будет спрашивать в каком, а в бою очень тяжело следит. Когда идет бой, особенно в горах, она пересеченная местность. Следить за каждым очень тяжело. Взаимовыручка и вот это товарищество, оно с времен войны, вот с времен афганских событий, оно до сих пор сохранилось. И дружат до сих пор. И независимо, каким ты там был, то ли командующим округом, это армии был, или ты простым солдатиком. Разницы в бою нет абсолютно. Нет выше всего, это служение своей родине. И вот помните, был фильм «Офицеры». Вот помните, какой момент, когда они на вышке стояли с пулеметом, и командир у него спрашивает, мол, кем, говорит, ты пойдешь там? Он говорит, ну, учительство пойду, говорит. А мне, говорит, другая профессия. Говорит, какая есть, говорит, такая профессия, и родину защищать. Многие, говорит, гордились своей знатностью, богатством. А мои предки, говорит, всегда гордились служением своей родине. Автовет навадзамастынам гурдяк тугзахта коллабортуй. Нигдал амана невзак исмаку қавдысты вад бақуд ирон адамы сиюканын сатыхта ама фидар дина драфдисын знажы нахматух канын қуттажы. Ама сыр қабатыр дина драфдысты ваттар ирон лап бута. Вудон бақақатуй райгуранзақ сатсардыл навардға авдыстой сыр қабатыр динат.
Αυτά genetически ბოზოდი შარგაშარამთ ირონოდე მოგ მე მეგესკე ქუსევზასტის ვადე მე მეგესკე ხშორსევზასტო შემე იხიშურუი მე მოხშუ მე დასტამ ხაშოგ ნათუგისავი ერენ განანი ლაგ ბაზო მობაზო შედარ ყოთოგე მიდაგ فلامن işte وزو خبر کشم بود ایرستون نزخل و دیولر بمبرد وین بود سرک اخته به مستیولر قایتارت قنجینت داده وین بود چی در فتارستی چی در شه فلاز بدم مخیش استش فیت تو مخ میتن خورز لپوده نوات سماست کش خبر تشید استون در تن خورز روز دو سخی مخ یاد نخی قروی ارستان میگن دادن ندی نخی لپوده واش اسم کشه در تشید کم در خواست و شب براموز در نمیدی تن وزو خبر تا نستماز تن فکاست است ورس کنه دو کود نخبر تا تن گذر دو کوی یو خود دو خود یو بون دو فلسطین وجه تنزل نداید. ولی من اشتر بلخ شو زخل اشتر من مگس که خیر جتیمه دلیمون تیمه شو خشت کدوم من خنجر کنج خوشاوی در زد در جوارت در من علب بوده استداله مبت روزه است ایرانی رول لگی خیشانی دریگل مکنه نورزه من هم افتر رب برای خیمه ودی ساش در تیت استم خود دنیو دو گریون فدن مثلا تو پروبلم شای پروبلمات هستند پروبلم سم کشر شدی وی در زونن نه خیلی بودن پروبلم لپوی آدم مگه خواه لیدر افطاریت در خواه قام یورت هبنا شلو سایگانی چی کنه و دیگه دو میفرن کنه آبون پت شخر در کمست دالا وارونیست که پروبلم در جسته و در جلکس خورس خبر تقص شف این بایدنج فخوز کردن بایدنج مثلا گنانی ما بازایا گنانی یه ماده شور در لوای خجارش نه و در عجب خواهی بایدن ما دوای ما حالیشون بایدن لپته Рассади чиросади удон дасте советон дуҷи қомали юлда ма советон дукто хохам дима хохам политикацию ди сохам қомалжина дуди вот севалун практически садик фастама уже дистроя садик шав строя да кухал хашесте уже октябрёнок дасте уже пионер дасте уже комсомол дасте уже партийника 89-й куттар байде то именно вот это противостояние вола присай фастама уже на июляк мадан чи бошни мен назохта рошу мен началустав Адам шедесте сахадак. Массово росудис ме, массово ростадесте. Винқал ваджаган нас хахта дар наведесте, конечно наведесте нас. Потому что вала теке хабар к сисай хафта ви феноменальный шедару. Ай пат адам вот дагат албом нагат тысячная, не сразу маслав. Сар из канат сари бор канат малад. Сознание ма шалом адам сте ушадаман. Найганам фатах никогда в жизни. Их никто не победит. Не знах там ще мигенано ди, не знах тако чат тавдесте, ма не знах тако шудест офу ваткуме шагам чисти поле удайт. Фаладжи нарозди чисти поле. Обом мена цветет, слава Богу, нас велата разинч. У нас мирное небо над головой, ма шаутуху то мимена на кухи. Ма одемоку на сарха мигенане, вадуш мигенано, просто кусок железан дар нишу, ма одемоку торхан канеше язарда. Yazarda yatırma kuzunmayıştı. De kaydar zakmana şahusma kaydar zakna ihses falan. Dahi zak okkanız. Ve tintirçinde. Ve demi gelenler. Daki hu innemi gelene funç xotta tırçinde. Maşallah 90 tek moham bozuldu ismi. Oğlu bunlar mahoglam rüstamlarıyat. Oğlu xottarcışı diyiz. Vüzvutma yadı öz zoftanemayıştı. Havdam çide tekşi diyalı bundu. Havdun Yıllar üstü kaytartıstı ödeşisti. Sanat bu da girişik. Sistema zahta zirundan. Havdun diste yani hasta. Ma ermez tuşun xasa. Girişik namorto viyamakta iznekte. Потому что национализали. Намеге на сыхрна фанжалаге фала. Я сознание ку носаттай. Вадучилак сост нау. Ома мижига бу мохан обундар мануҷдар госуҷинис. Эрмез таручен хаста тхешто. Гҷелап хайос сарзондам димем хайос Hayşage qaytarjinadı, hay lagjinadı. Hay çi amortda, havdun ama bireslabi der razındاست. Ani edim pokazali şani namnoga slabeye. Çemetani geroizm. Kaka raznica 41-45 ime кого пытали фашисты ime, что точно хамидерна. Вот такой же случай точно. Чем он не герой? Герой, конечно. Махнане чедестам удам, удон фанди дордам урпаша. Ма удон махомане даренку. Мы махто, мы защищаем себя, а защищающийся, когда он прав, он всегда сильный. Пока идеология работает, пока внутренний человек готов к
тому, чтобы совершить подвиг, хотя я не знаю, что подвиг сороченный фала. Внутренний что такое. Вот уже есть наголь, таху на 90%. 10% это уже делать. Уйма юмама нахиза хайзнаджи фатарны фаста Ирон лап путастыр хузбакут туйцагаттагы всмартан ама мақал Ирон қауғайрастажи равдыстойстыр қару. Уй фастама абхазмадарны цедесті ама умдар тоха бадыры знагыл фатахасты юма. نخیفین کتامه و داد چگن مخمگس کودون در سخیونین کن جبخ ایواد تنگ سبقودی مخو قسمه سم آشدستم بخصن کتام التبون جفیستم ما نخی جاخ فینین کتام کدم بلافته ما چگن اون مگس که نه فلتر در ایرن جبخ کوسنش سنای زنودی فلا نن Sa Folatgon nefsmer takadon studon sa молодежь, филдер sa молодежь. Сахи удон дар жах фени котуй, удон он хос котуй, бенаттан унин котуй, кашай коч. Ма мохтар миганам вибач науди фала набун шуди, ави цен хос котома сема нефсмартима хашдастан зноганах. Uterre benedidine tauscotta Arfte kamte done zeikasestat Ad kabulane kotta ad fastagba Ad яферте Абхаз Марвестат Проявили себя именно те люди, у которых внутри оказался какой-то задел, который вложили родители, какие-то традиции. Ну, вот он хочет сделать, а ему традиции не позволяют. Вот это вот я о своих вот ребятах осетинах, собственно говоря, о них и хотел рассказать. Аланчик, другие ребята. Не хочу кого-то выделить, чтобы там обидеть других, что нет. Вот они для меня вот блок осетины, мои ребята осетины. Вот о них вот, собственно говоря, хотел рассказать. Вот они за мной ходили как два крыла, два плеча, левый фланг, правый фланг, четко неукоснительно. Человек 4 часа под обстрелом 120 миллиметровых просидел, даже не шелохнулся. С пулеметом он прикрывал вход. Там двое ворот, он прикрывал вход, и в случае появления пехоты противника при поддержке бронетехники, один из осетинов был с гранатометом, а второй был с пулеметом. Задача первые 3 выстрела распугать пехоту, не дать ей войти, и уходишь своим флангом. Второй тут же выкатывается, наносит удары с гранатомета и откатывается другой. Следующий пост, они же сидели, тоже пулемет, гранатомет. Та же задача. Подбили БТР, второй подъезжает БТР, начинает нас крыть, высаживать пехоту. Мы то же самое делаем. Подбиваем его, фиксируем на месте, чтобы не ушел, с целью утащить к себе на базу, отремонтироваться и дальше использовать. Вот, пехота заходит, мы ее кладем. Вот эти вот ребята, вот 6 человек, которые там были, они вот под обстрелом минометом, достаточно серьезным, поверьте на слово, они находились от 4 до 8 часов, даже не шелохнулись. Биназар дилдарам бунтаис нанук дар истории фалақгаган вудун алахат дар тинима баст навайенс дуамин циппарамас дуамин истамас ваттар та Ирон лап бут бақут сақару равдисин ама тазнаджи нахма қабатре фалавдисты نارتکاتچداری سافته کدمه لگ ودیس شفستیه ومی آماردی وما یرگوم نراودست زناگنخ من فلودی ما فتارستی می آماردوی وده که زغنه قا آب باروت تامه بلی ودیس آخم نخواستر میو کدو دیس رازه شف و تایوی کدم بلافته بانه کتوی قایتاری گرتما گیرادوت در فسه هودونی سکیفتن زرگدام سادمن زرون لگیو که فشاردیس زروندی یونگ میو خشته کن آماردی و تامیول خود تسته از استمازش فیتو مخیشسته وی جورن آخم افزونگلا پوتا و دیسه مکشه تا برستوی رازمه
مشما برستوی او دو ما ستوگ اخسید ما رای گرم برستا وارزنج ما سم تنگ بیره قایتار جینادیس ما قایتار جیناد هرمست رستوق نخواست نو تنگ بیره قایتار تنمیز کشه تابون سنوم نصفه ما سنوم شرجینی سنوس تمومن ما دون سنودیس یولات جندر ما زناردر هویرات تو یو دیس شارت اینو برستا گاو خواهی اینستینکت ساما سخرانین یا نه یال کم دریس فلی او دون نخورخ کد توی ما شنه فلتاو خودی ناگا بنا توی فلتاو سشار دیورات توی دیست اسپارتان سزاگه شال نوسو دیس ما بون در سنوم شهرو من مسرای گره هم بسته با قاقت توی قایتاران شگه در ینوم شهر نوس ما نستم از ما خودستم پریسه فنجم باتالیون خندیس مینام یا چیک تیم او دستم ما خان رایدت تا نخشت فت جاگاو گوسته سنایپر تیامارت توی لپوته ما اخسابه گرچه پریسته اخستوی آگه سیزرگه پولی میوته چمین نخستوی فلا یک کار زرشدیس اخسازم اخسابه افدامه استمه یتک کارس تنگ خورز بناتو دیس نمینا میوته و تنگ قارو جن لپوته جو دیس کشه تا فلاو دسته کرومه نالو دیس نمک شمه ما فیخستایی کم ما شالم من راتوی بارر خیزم ما راخستستم گورت ما گورت های سود شور لو دستم اون مخیش است فیتون دوتان کراجی فدل رشونش ما من ازش ما زدت با اورت لیافت فسته ما خشه دسته اخسکه ما خینیچی در فکوت تا من ما انقل مکاستم وقت رو باشه ما حولت نیر باخستسته نو بیره دیستکش در تفیتون نو تنگ بیره قاروجن لب تجلو دیستوم سشرم بون بیره بونه قگاگن بیره تنجه کروم من نه سکات کود توی تنگ دیستاک هوی و ما یو دایماک در جنفه شفیس ما تنگ وقتم برخواد توی گراد اسناریات تا نتک سرتست شدست یو تجب آوک ما که خونم بردم فیخست توی نگورت ما قگاگن دیتا باگا تامیران یا گروپ پایی ما او دونه دست نسر ما مثلا دیس پریکاز شمای راست شوی ما دیتا پیریز دردم راخست استوردم مثلا شار درات توی او خوزن قایتارتن زی زون نابونه بون من اجا مخمه در کوش باگات سیرگو چی در تا خود تماییر مثلا ایز زاشیت نیک تمه کد و دست سجخه ما جیز قگاگا ناخم تا کشه تا خشت نو دست فلا او دونن تا واتسامونگا تا گتسل راست نو گتسل نه فلا تگ راست نو آبونه بون دونی هفتاو ما کمشه اف زرمه چیجی جینا دیس لگ جینات فسرانت نینارخ کننج اما نما فنده یکوی کنن در نلگوی مگ نالو سلگوی مگ نالو موش آفتی زخم اغداو چیجی غداو هاردم شوه مثلا فنده میانت استوی آدمش سر در ما مخلب بوده آبون او تخی قاق کننج شمای هاردم مار باشه من اقن ورسه وی کس پراخات کنه ویشت آمارجینات فلتا آده ماگ لوگه میک او خال یمیگنن آملت شنه فلتا وش را شاد ریافا مده چیجی کنوی مده سناکا کنوی نخی آدم اندر منخی فسی ودن در هودت تامونه لکو من ما آده ماگ کتری که قام و قاروجن مشمه قاروجن اوت خیط آده ما قام آخر کنام یا خیول کوسا او من ما وی تنگ را گی رایدت تا ورس یک آخر کس لوت تای راید آنچ پرخ کنن ما یولف زر در تاو میده کاغزناک فیتام جوار تریوالیوسا ما آبونه بون در سفن دافته شمه ورس میده گی سزمن توی آدم استن کنن چه خشت لون کنود میام آخر رایدت تا کدام رو با خوی در دوار ما وقت کد اوت خیلی منگی قا خوی نه وبشی گاسداشتن پادگاتوف کا هاوش قد تکتیک قوم رای خالای شیت خیو فرما دیما گسکوتایی سنجورن
فرما دایما کس که مده خشت ما کرویتوید بود خشت مقام مای باشد تکنای منم آورد ساگ نخواستری خوچش میره گاتوفسیا گوینی ولدای در تا دال وارسیس آخم آدم کشیده قاونج سارازن سخیشن شاغای راک بیبلیاو سابران یکنیک تویز بیره چین گوتم راز داره آدم خشا فجخستا ایس آخم نقدا آدم و جینیس خشت نمنگه فلا نلگوی ماگه یولاخ چیاگ درو ما رایگور دیزه خلا بینون ترکوت تا مشامه دا بینون تا جا بخش رویت خیتا و این باید تا گونز نکته ما قوم قاقنه در رایگورم بسته قاقنه ما لگامارن وی خوینه قاقنه وی خوشاو راز طریق از جینات نو درای گورم و دادم کر باشه مده کجیجه کنه در راز ودو ود افتنه گنه فلا یوف زر جینادیس هوی کیام آرانچ مستی یک کسکار من یا ساخات در رافتاوش در تا من ورستاگنه خاصی ما رادیورستوا هوی نیگنن نیشایت خیوم ما آخم آده ماگه خوشاوستی نقاق کنه و دیسی آخم قد تکتر کشه آخم قد تکتر چی کد تا دونیو ودون تخیوی نتر بابنست او من نیگنن ود خیت هاو اغداو ما ده قاقنس ما قاقن ما رادیوست و درش درتست ما ود خیت ها فهم باید ورست گاخین ریابلیتات و ما مزوم اخفخش تنی من آل بارتداری نه آل شمندری اغداو شنقام از اونه بو من ما تیت خی تو مایتو مخمت تخی شنقام از اونوی کم در وارد والا بگاه مسیگ نمای مسیگ اردک پرخ توجیه فعلا وردم قام اسبادن کنی سوالت از کنوی من زغوی من هم شاردی آخم مخم آدیماگ من آش مسیگی میده خشید است مفته نو قام آدم زونوی بعد های پاتریوتیسم قام ما خراز مل خشم بعد وجی قاروجی نقطه رو جنس ابخازه وی در نظر دم فشدی بتری خط ابخازه بال من جیس مقام کشوی و چه سقای تارت نفتایی نم دافته استیلا جلو ما جفسته هم دست شنقام و دالا چهارز لپوت سخی تنخور زرف دستوی ما باخیزنه مالا توش بانی را فجایی خود با کم مجه مکک تنفس لپوت سنفت درسن با کم مزه من تخت کدست نه ماش لپوت تگن باخس کد توی مثلا جیست جا چند خسته شانخای نفس ماسیو نفس درگویس خبرتر تا ساتی قار لپوت خبرتر چسان گم و دیجه تنگ باف خرد توی نه تنگ مثلا قام بون آدم زونوی حول خواه کوسن پاتریوتیسم دوختن قام و من اغداول فارن القام جورای خیستر مقام بایقوسای سلگوی مکتشور قام مالغیتای سوالون کفینای فجاقلی کم درده قام سراست کنای من فاستی ودن یدخ افته راستن داگل کن نسلم کنای و چای پاتریوتیسم جوره ما آبون قوه تنگ را کنای سپادن ایکن آلاسه فینن کی ولی اوش مسکو تاول آق اوپتن اما ولی نبلین داشت افته اردک پرخت است می از کن مزه من هم هودو لودستان پیاتی بات لودی هم گورنی روت لودی هم چطوری هم سلم قام ما خابون قومل کنن فسی وده شمای پاتریوت درو دزخ قام ورزای دادم قام ورزای ما خوزم молодежь никемаис талантливые развитые охурма хашма спортма ну просто сема кусмацн условия роз мы сисерен меня просто бокас да вопросен да не знаю отвечать канен да вопросен да Украина отвечать канен бокас мы на лапутаже сахику дорен че миканеч маше требодржина довдисинч ما ملا поборуна кусме ибон ирона наградили вестия весте нагоро оборуна юга факутто шавлухов наградили ирондом шавлухов на молодежь на обун я на цадих канен чи деритек мигена ниме чи деритек форма из чи деритек на хос канен потому что олкаман я бун на сисам скана мигена мошо хаст чи шоя чи стихтай чи гуманитарга понимаешь, как мы лакузу ноштума мафаста чидарие марост кутагалда. Вот мы находим кудунга живодостихим то Украины стастовтаем геже. Фашизм победит, это однозначно, потому что рост кутагнев фашизм. Его надо уничтожать искоренять, это однозначно. Но Мау Цафаков наши там принимают очень активное участие. Дай Бог, нахудина кан через туда. Мы растаджи не дай Бог, мы фичколом больше дает. Мы за рост кудает.
Երեն ֆիտ կանից ասել է շահունցան սուրիսը սաբրոնի մդարշան, поход մդարշան, սեմա, они контролируют на фит контроль канасывал, но это совсем другое, мод. Фалафет мы бентун другое отношение. Это радует, очень сильно радует. Общество не бывает без отрицательных элементов. Вы даргана, у кого жизненные условия, у кого по разным причинам. Ну, на это есть соответствующие органы, соответствующие инстанции заведения должны работать. Алчидария костка не будет у нас. Слово, допустим, героизм, патриотизм, много говорят, я думаю, лично мое мнение такое, что оно должно быть в человеке в самом. Вот это еще, естественно, второе это патриотическое воспитание молодежи, которое, кстати, сейчас у нас во всех школах, не то что и в Южной Осетии, в Российской Федерации тоже, да и везде, она уже на нуле, практически на нуле, нет никакой. Нету начальной военной подготовки. Если бы на тот момент не было начальной военной подготовки, потому что люди все-таки более-менее были подготовлены, им легче было в бою. Вот, а сейчас этого нет. Вот, допустим, мы воспитывались на примере пионеров, правильно же, в школу заходишь, висят пионеры, вот. А в 12-13 лет стать героем Советского Союза, это нам объясняли, нам научали, нам показывали, нам рассказывали это все дело. Естественно, у нас было какой-то патриотизм. Но все же думают, что патриотизм и героизм это должен все-таки в человеке заложить. Дөрнөр текаган февралы нысан гон цавы рай гурансах какканаджи бун. Уикан дефсат тундарас чидары удоны барак бун нау. Фала амткай я рай гуран бастачи какканы удоны дар. فشخص في الدارو واتجان زفتن قلدم مني أرجتم سولتم قوم الجينات كنا و مثلا كنا قوم الكانوي منا لاقي قومل وتسنسس قوم الكانجسته مناشين ترنيت مثلا سخي بار كواجه و تاسس آخر کنجینیس افزر جینادل ما دو نشتگم فیوراله یوبونی ماره مثلا فلی قوه حالا بوندر مثلا ما پاتریاتیزم کشو وی قامه در زرده من خرینا کدو نیاب خادی میدرو هفته کند сум бун най. От всей души поздравляю. Я им пожелаю первым долгом для своего отряда родного. Считайте, так сами генани полигоны там. Могу хсат ахурджи канат зона чехсам, потому что генани абум баковый, генани дасозы фаста баковый, комовый шатта. Я их поздравляю с праздником. Эмма удон эмма чидери тагабун. Форма ими генани мей. Всех поздравляю. Всех. Удачи и здоровья. И самое главное здоровья. Sabır cinodvet. Evi olkeme fitjogder, خشت موت ما هم خشت تاین من بیلا لپوت فزیانی ما خزدارو مشامه وش خشت موی من لپوت نخی موی شمای سا رای گرم بسته قاکنوی سخوتک. اوش برای بود خورده خواهد وی گاسدد میینم کدوش برای بود نافتش شره من آخه مقدام نخفار شو هی اما نقنی رستونو دمت بیره و ورز نیول در من بون کیون گیون لکات کنجستم رستونو دمت من фарнам божурат фарнай жагут хилдер мен мочинут. Молодому поколению я бы вот что пожелал, чтобы они знали наше прошлое. Вы понимаете, незнание прошлого у этих детей не будет абсолютно будущего.